कि हां इठो इठो प्रथमे 3 आंगुल नहीं जिबा प्रथमे दीटा सब बेले प्रथम दीटा तापरे मझी की आ मझी हां मापिया को से कहू मापे तमर जे अधिक कन्ना थिबो ए पर्यंत भी कुंचा आसीबो कारण कन्नाटा को केते को एते एते मोटा कुंचा देबो कि कुंचाटा बढ़ी जिवो मझीटा रखी देले जहार होला बाकी दा बास तमर सेंटर हो जे एइटा सेइटा एइटा कुंचारे किछि भाबनी जेते कन्ना थिबो सेते कुंचा देई परियो जोटु आरंभ हबो एठो भी आरंभ होई पारे जदि अधिक कुंचा करियो किंतु एइठु 3 आंगुल छडी एठी दीटा कुंचा এই মঝি ট্যাগ କରିଦେବ ମାନେ କିଛି ସମୟ ସିଲେଇ କରିକି ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ସିଲେଇ କରିଦେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଭାବିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଧରି ପାରିବ ଏଇଟା ଆ ମଝି ଧରି ଦେଲା ପରେ ଏଠୁ ଯେତକ ବଳିଲେ ଏପଟେ ସବୁ ଯାକ କୁଞ୍ଚ ଦେଇଦେବ ତାପରେ ଏଇଟା ବଳିଲ ଏପଟେ ଯେତକ କୁଞ୍ଚ ଦେଇଦେବ ଏପଟେ ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ଏପଟେ ହେତିକି ଦେଇଦେବ ଆଉ ଦେଇଦେବ ତାପରେ ସରିଲେ ତାପରେ ଏତକ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଁ ଏଇଠୁ ଏତକ ମଝି ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖ ମଝି ଟଚ୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚ ଦେଲି 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛଡେଇ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚ ଦେଲି ଏଠି ସେ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛଡେଇ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚ ଦେଲି ଦେଖ ପୁରା ସେମ୍ एठी 3 आंगुल गोटे छड़ी एठी 3 आंगुल देखि बच्चा एठी 3 आंगुल एठी 3 आंगुल तापर सेमि मझी तापर मझी तापर एठी दीटा लास्ट ए लास्ट दीटा फास्ट दीटा मझी रे गोटे आ मझी रे बाकी तक जहा हल्ला एइटा मझी ना एइटा मझी तीनटा नहीं